Guys, biyahe ta karon og Lingayaw. Rescue ta, rescue. Naay Montero dito. Limandar guys. Tingnan nato. Tingnan nato kaya ra. Ang partner o. Mark. Mapinyo. Tawag na tayo ng Boss Jake. Hindi na makaya ang sitwasyon. Si Boss Jake rin yung pag-asa na ito ani. Tingnan nato makaya ba. Guys, sa unit ara o. Montero Sports. Abot na yun ni. Okay na ni matambay guys. Tingnan nato makaya ba nato no. Tang on. Restart na. Okay guys, ano yung nakita na to guys. So immobilizer anti-napil. So mo ni siya dili siya mo start. Tangid mig hapon yun no. Grabing troubleshoot. Problema ani is no crank, no start. Karon spat dan may plug dan. Spat up plug. Limite. Yes. Ayos. Waskag ang kahintang. Ayos na guys.